142 ka mga free wifi sites gitukod sa ikaduhang distrito sa Davao de Oro alang sa libreng wifi. Atong sayron ang detalye na tropang Darwin Dulatre. XFM Report. Mukabad sa 142 ka mga free wifi site ang gitukod sa lain-lain dapit sa ikaduhang distrito sa Davao de Oro alang sa programang Free Wifi for All. Opisyal nga gilusad ang nasampit nga programa nga proyekto sa Department of Information and Communication Technology o DICT-11 sa probinsya sa Davao de Oro nga magtumong aron mapalapdan ang kasaligan sa libre nga internet access sa katawhan. Naglakip ang mga free wifi site 22 nga gibuntar sa Pantukan, 34 sa Mako, 26 sa Laak, 13 sa Mawab, 13 sa Mabini og 34 sa lungsod sa Nabunturan. Di nakabutang kini sa mga pampublikong eskwelahan, barangay halls, health center, hospital, terminal, palengke og uban pang public place. Ang opisyal na paglusad sa maong programa, personal nga gitambungan ni 2nd District Congressman Jong Sinisa, Mayor Oliver Sinisa, District Assistant Secretary John Vincent Manuel Gaudan Isip, keynote speaker, lakip na ang mga personal gikan sa DICT-11, local officials, empleyado sa MLGO og mga stakeholders. Dungan sa maong aktibidad, ilusad usab ang LGO Go Live program sa Pantukan alang sa epesyente og paspas nga pagserbisyo sa lokal nga panggamanan sa online transaction alang sa business permit and licensing, local civil registry, community tax certificate o sidula o uban pa. Suportado usab ang maong kalihukan sa probinsya nga panggamhanan sa Davao de Oro o laoman matud pa na dili madugay ilusad ang susamang programa sa unang distrito. Aron moligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.